Again, we are spoken about jobs. So, jobs केन्ना जाता? 22,000 नोकऱ्यो सरकारान हांव बी सरकारान आशिल्लो इतले वर्सां म्हाजो मुख्यमंत्री करतलो म्हाका खात्री आहे डॉक्टर प्रमोद सावंताक बी भुरग्यांची काळजी आहा आयज आमचे मतदारसंघ न्हू 40 मतदारसंघात लोकांक दिसता की जॉब जाय सरकारी नोकऱ्याचो जॉबचो क्रेज गोंयांत आहा पूण कितें आहा की मुख्यमंत्री ते योग्य तरेन ते करतले पूण हांव माझे मत कितें आहा भारतीय जनता पार्टीत ते करू शकतले आनी खंयचीच पार्टी ते करू शकना 4-5 महिने उरले असेंब्ली इलेक्शन मुख्यमंत्री मॅजिशियन आहा तो करतलो आनी मेन म्हणजे कितें म्हाजो पूर्णपणे काम जे चल्लां आयज तुमी मिटिंग्स पळयता ती भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉंग करपाक फक्त 70-70चे भायर बी वचून स्ट्रॉंग करपाक जे विरोधी पार्टी आहा थंय वचपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनी मेन म्हणजे कितें आहा की आमी एक टीम आहा आमचें कितें मत आहा लोकांचे एस्पिरेशन्स केन्ना केन्ना मिटिंगेच्या माध्यमांतल्यान उलोवपाक लागतात and I am confident these 22,000 jobs Chief Minister will fill up before the elections. It is a aspiration of people which I am in. But again I am trying to tell you, the next government is also going to be of Bharatiya Janata Party. Chief Ministers of the Bharatiya Janata Party. I am a member of the Bharatiya Janata Party. We are senior leaders of the party. And केन्ना आमचे भुरग्यांचे एस्पिरेशन आहा ते वॉइस करचे पडटा थंय. तांकां बी एक ऑपॉर्च्युनिटी गावतली म्हणून तांकां खबर आसूंक जाय आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री हे 22,000 जॉब हांवें ऑलरेडी आंकडो काडलेलो आसा 22,000 जॉब जे आहा ते भरपाक जाय इलेक्शनाचे पयलीं तर म्हाका दिसता खुबशे कडेन समाधान तरुण पिढीक जाता डिले कित्याक जालो तर हितून हेल्थ सेक्टरान काय बाकीचे सगळे ओव्हरऑल जाता ओव्हरऑल गोंयांत सर ते रिवर्ट केला पण तेजेरूय सांगू मातशें सर ते रिवर्ट केला पण तेजेरूय सांगू लँडाचे हेजेर मिनिस्टर आणि